DSM long live, Long live, long live, DSM long live, long live, long live. DSM. We meet you most of the time. So I'm John Deberma. 2022. और त्रिपुरा बोर्ड प्रेसिडेंट संगे हम लोग देखा करब कि लगे आमार जे इश्यूटा डिमांडटा এখন সলভ হচ্ছে না আমার বারবার 2022 এর একবার চিঠি দিছে কিন্তু আমার কোনো ফলো আপ করে এতবার ফলো আপ করছি কোনো রিপ্লাই নাই তাতে whether they have sent the TBC board president has sent a communication letter to the chief minister we are not sure so we want to know we have submitted many times memorandum हम लोग बहुत बार लेटर दिया था लेकिन त्रिपुरा बोर्ड का प्रेसिडेंट कम्युनिकेट किया कि नहीं चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग पता नहीं है अभी तक उसका पास खबर भी नहीं है तो हम लोग इसलिए अब फिर आज प्रेसिडेंट संगे देखाबो कि तारा रिप्लाई की करब की দিব তো আমরা ডিমান্ডৰ কোয়েশ্চন পেপারটা রোমান স্ক্রিপ্টটা ইয়াস প্রিন্ট করতে লাগবে যদি তারা কোনো রিপ্লাই নাই হলে তো আমরা তো আন্দোলন করবই আমার নাম জন দেববর্মা টিএসএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট